وقت يا باشا. Up. Sign up there. Thank you. You bought this, girl? اهدف يا عمرو اهدف. خلاص اطلع اطلع يا وحش. استنى ده بيتنطط يا ساتر.
โดยมูลไก่ครับไก่อัดเม็ด3 ร่องดอกงอนTecnologia! Tecnologia. Tecnologia! Primeiro que se me selecionar pra essa guerra aí, a guerra já começa aqui pra mim. Čega se li gdje dosjetio? Pa vidite, čim ga 3 dana... جانشی بره گرچه دو قول قومه تو قول قومه تو مهندس بان خواهد تو جواب راه انداخت توش میزنم همین تو گرچه تو گرچه تو شستی تو
ขี่ไปตบหน้าก่อน Tecnologia! Tecnologia! Careful! Yeah, you catch it. Whoa.
Tecnologia. Tecnologia. She was a fairy.
ऐसा काम अगर कर देंगे कस्टमर आपका हाथ चूमेगा, आपका हाथ चूमेगा कस्टमर अगर ऐसा काम कर देंगे। एक बार पूरा वीडियो देखें मैं Go on then, Leo. Just got my new screen mounted in my técnica fantástica para você descarregar uma carreta de silo na roça, né, gente? A gente sabe que as pessoas têm até preguiça de descarregar silo porque levanta aquela poeira e vai no... Diga.